20 tahun menghilang dan sekarang kembali. Leeds United akhirnya kembali ke kompetisi Eropa. Terakhir kali mereka tampil di kompetisi Eropa itu saat musim 2000-2001. Dan di musim tersebut mereka tembus semifinal UEFA Champions League. Sekarang ekspektasi kembali hidup. Di Karim Mod FC 26 kali ini muncul satu pertanyaan besar. Ini awal kebangkitan atau sekedar nostalgia? Di musim kemarin kita sukses di posisi 6 klasemen Liga Inggris, dan di musim kedua kali ini ya kita emang udah selayaknya untuk main di kompetisi Eropa. Dan sebagai perwakilan dari Inggris itu ada Liverpool dan Leeds United yang berlaga di kompetisi UEFA Europa League. Untuk di UEFA Champions League sendiri mungkin perwakilan dari Inggris ada Arsenal, setelah itu ada Newcastle United, ada Nottingham Forest, sama satu lagi Manchester City. Dan untuk di UEFA Conference League, wakil Inggris ada Manchester United. Setelah ketemu dengan KRC Genk di laga pembuka UEFA Europa League, kita harus ketemu dengan Manchester City. Tapi untuk kita lebih diuntungkan karena kita bermain di kandang, di Elland Road. Dan sebelum menghadapi KRC Genk, kita cek klasemen terlebih dahulu. Sampai dengan pekan kelima saat ini, kita berhasil di peringkat ketiga. Untuk peringkat satu ada Manchester United dengan 13 poin, yang kita selisih 1 poin. Di peringkat kedua ada Newcastle United dengan poin sama seperti kita di 12. Terus untuk di peringkat keempat ada Sunderland, poin juga sama dengan kita. Peringkat kelima ada Tottenham Hotspur dengan selisih 1 poin dengan kita. Dan peringkat 6 juara musim lalu Arsenal dengan membuka poin 9. KRC Genk inilah probable line up-nya dengan formasi 4-2-3-1. 5 pertandingan terakhir itu kalah 2 kali dan menang 2 kali. Tactical presetnya Genk menggunakan wing play ya. Dan di sini untuk key defensive players-nya ada Mujahid sama Smets. Terus untuk key attacking players-nya ada strikernya Sor, Karetsas dan Steukers. Agak susah penyebutan nama-nama pemainnya. Jadi langsung aja kita masuk ke match day-nya. Tapi sebelum itu, karena di pertandingan setelah ini, setelah lawan KRC Genk, itu akan bertemu dengan Manchester City. Jadi kali ini saya memutuskan untuk merotasi squad. Martinelli mungkin kita simpan dulu, untuk yang di Usman kita kasih kesempatan. Terus untuk striker mungkin Dominic Calvert-Lewin yang akan kita pasang. Untuk di wing kanan mungkin kita akan kasih kesempatan ke Pablo Neto, pemain akademi yang musim ini kita naikkan ke tim utama. Terus untuk di posisi back mungkin untuk menggantikan itu kita pasang Uber sama Biol untuk menggantikan Street. Terus untuk di back kiri mungkin kita akan kasih Sam Bayram. Terus untuk Daniel James kita naikkan ke DSP. Terus di tengah kita akan mainin Jobe Bellingham di sini. Atau di jangkar mungkin Boyde akan main ya. Embre moralnya konten karena ya saingannya banyak bro gitu. Ada Tanaka, ada Elliot Anderson, terus ada ya gelandang tengah ada Anton Stach juga. Nah di sini emang kita sengaja ya nggak mainin Perry ya, karena tiba-tiba Perry itu di episode sebelumnya itu Perry mungkin kan ada release clause ya, dan Crystal Palace berani untuk menebus klausul untuk pembelian Perry, karena ya Perry tiba-tiba deal dengan Crystal Palace itu nggak memilih untuk bertahan di Leeds United. Ya kita akan mainin ketika misalkan kita berjumpa tim-tim besar, dan kali ini kita cadangin untuk Lucas Perry. Dan tapi di sini agak sedikit ngaco juga karena tiba-tiba yang di Usman kapten, tapi padahal di sini ada yang di senior. Biol salah mungkin, terus ada Dominic Calvert-Lewin juga yang udah junior, atau mungkin Sam Bayram ya yang udah 30 untuk usianya. Jadi untuk kapten kita ya terpaksa ganti ke Sam Bayram ya kaptennya. Dan langsung aja kita play match untuk di laga perdana UEFA Europa League.
bertemu dengan KRC Genk. This is it then. The first exciting steps in the Europa Dan League laga season perdana are laga about to be perdana taken. kita The setelah only kembali time ke of the kompetisi entire Eropa. competition Hari Jumat when kali ini every laga team perdana is itu equal. dimainkan di Elland Road yang dari Newcastle Stay Leeds tuned for it United. all right here on EA TV. Hello and a warm welcome to this famous old ground, Elland Road. Guy Mowbray with you for commentary. Delighted to be joined by Sue Smith. And it's time to kick off the UEFA Europa League season. It's Leeds United and they face Genk. Yeah, cheers. Well, Kita dengerin dulu hoping that anthem they can dari get to the knockout UEFA round. Europa So League. it is important that they pick up the 3 points early on. Just send out a statement to the others. I'm sure we'll see a good competitive match though. Here's the Leeds United lineup. Mungkin biar They cepat are kita lining up langsung in a skip aja ya 4-3-3 system, untuk masuk and ke with this kick off. it naturally creates Oke, dan kick off triangles all akan over dimulai the oleh pitch. KRC So Genk. it means lots of options for players. It does allow them to get KRC Genk forward coba and bangun support the serangan, attacks as well. lini tengah hand Karetsas. Kalah duel si Dito ya. Brian Ainen. Bang Mura. Hand Bang Mura ke sisi kiri. Ada pemain Jepang tadi, Yokohama kalau nggak salah. Bukan Yokohama cuy. This is lovely football, moving defenders around. Yeah, and I love watching this sort of Sampai football, menit kelima, bola masih dikuasai oleh KRC Genk. Oke, nice itu berhasil motong bola. Justin, Maximilian Weber, Bayram, Tanaka, Luis Mille, bola dulu. Ke belakang dulu aja, santai. Maximilian Verba. Oke, nice gitu. Ke tengah dulu Mille, And on to Jobe Bellingham, Well, this is getting the Sam Bayram. fans interested now. kosong gitu. Mille, And that's a tapi shame berhasil for them, direbut nothing sama Yokoyama. Oh iya, hampir mirip sama kota Jepang ya, Yokohama, tapi di sini namanya Yokoyama. Serangan pertama kita tadi gagal. Brian Ainen. Dan kali ini Genk bangun serangan dari Mujahid. lini tengah. Karetsas langsung ke Sor. Forcing the issue, moving the ball Bang nicely. Mura, Yeah, they're keeping it so well, aren't they? Hainen masih cari rekan. Yokoyama, Yirasol. Sor. Brian Ainen. Oke, masih coba cari bola. Oke, nice, dapat bola. Away with Weber, the ball. Biol, Sam Bayram. Tanaka. Naik gitu, Justin. langsung ngasih. Nice, kosong itu. A Sprint. chance to get something going here. Dominic Calvert-Lewin dulu. Ke belakang dulu aja. Jobe. Oke, Ball kalah taken salah away from kontrol them. Jobe. Kalah serangan kedua, gagal lagi. Gak sampai kotak penalti. Sasiedo, nice. Jobe Bellingham. Oke, Usman. Oke, nice Usman. Dapat. Oke, Switched gak on dapat and ready to ternyata. intercept there. Kita sempat berhentiin tadi ya lajunya yang di Usman ya. Karena ngelihat posisi siapa yang akan diumpan. Terlalu lama scanning bolanya. Siapa scanning rekan-rekan timnya. Keeping it nicely, just Nah waiting ini to susah pounce nih. and put Oke, themselves in nice. front. Sam Bayram, Tanaka, Biol, Maximilian Weber, Mille, James Justin, Justin. ke belakang dulu aja. Maximilian Verba. Oke, itu Verba. ke belakang lagi aja. Mille, Tanaka, Sam oh Bayram. Sam Bayram.
Saya kira Tanaka. Justin, Nito. James Justin. Oke, bola dulu Nito. Nice Nito. Kosong itu. To put them ahead. Susman. And it's Nice. there. They Menit have a goal. 30 And they serangan have the ketiga. lead. Akhirnya sukses menjebol gawang KRC Genk melalui pemain dari Indonesia, pemain akademi kita, Yandi Well, Yusman. here's the replay, 1-0 and it shows really untuk good Leeds composure United. to pick out a teammate. And once it falls to him, he's never missing. Calm as you like, slots it home. And the game restarts with the score 1-0. Dan pertandingan dimulai lagi. Genk meskipun lebih menguasai possession, tapi dari KRC Genk juga belum bisa di pertahanan kita. Masih cukup solid sampai menit 30. Oke, James Justin Yeah, berhasil really well intercept bola. organised off the ball there. Tanaka, Bellingham, Now with Bellingham. Sam Bayram, Dominic Calvert-Lewin, Dominic Yandi Calvert-Lewin. Yusman. That's a wonderful pick out. Ke belakang dulu, santai. Delay. Nicely sets it up. Justin. Oke, nice kontrol bola yang bagus dari Justin. Now with Bellingham. Nito. Oke, Justin lagi. Justin. Tanaka, Bellingham, Sam Bayram kosong itu. Shooting Sam Bayram, Chance here. tapi bisa ditepis oleh What he's there to kiper do. dari KRC Genk. Corner for Leeds as they look to go another goal clear. Menit 38. 7 menit lagi half time. They take it short. Itu kasih Bellingham, Setting up the coba chance. langsung crossing yang dituju Biol. Oh, Wober, sorry. Karsas. KRC Genk bangun serangan. Yokoyama, Bangaura, Einen. Hainen, Sashido. A good spell of patient Susah possession. itu penyebutan namanya. A chance to cross here. Oke, Cacedo sendiri ke belakang lagi, Really good crossing. pass. Sor yang dituju, And dealt with smartly, William ready quicker than Isler anyone. menyambut bola dan melompat bisa ditangkap bolanya. James Justin. Justin, gitu. Dan And that halftime brings to an end kita the first berhasil half unggul here in 1-0 Leeds. dari KRC Genk. Well, of all the players we're watching today, Yandi would you Yusman, agree that sang he'd pencetak certainly gol. get good marks so far? Pemain Yeah, I think dari he's had a Indonesia, really good first yang half. Not only his goal, pemain which akademi he yang took musim well, lalu but kita his naikkan overall ke tim performance, utama. I'm sure he'll look to continue. Oke, untuk babak pertama, possession kita kalah tipis. Kita berhasil 49 possession, 40% ya. Dan Genk 51. Tapi dari hasil possession yang dicapai oleh KRC Genk itu belum bisa untuk tembus pertahanan kita. Dilihat dari shooting yang masih 0. Kita langsung aja masuk ke babak kedua. The whistle sounds and Delay. the second half gets going. Jobe Bellingham, Biol. Kita coba serangan dari sisi kiri. Byram. Yandi Yusman kontrol dulu ke tengah. Bellingham. Now with Bellingham. Oke, kalah duel sama Sor Bellingham. Karesas, Bangaura, Karesas. Di sini tadi untuk cara mainnya wing play ya, tapi kebanyakan lewat There's a tengah. sense of real urgency to this attack. Yokoyama. Oke, dibayangin itu masih Yokoyama coba crossing, Too much on the tapi pass crossingnya and over the keluar byline for a dari goal kick. lapangan. Substitution coming up. Menit 50 kita masih unggul 1-0. Justin, Tanaka. Tanaka, Now with Bellingham. Bellingham, Well, Sam the Bayram, ATV is your home of the Premier League, Yandi and we've Yusman got more ke on the belakang way dulu. as Leeds face Manchester City. Oke, Another match for your Bellingham, viewing pleasure. Sam Yeah, Bayram. really looking forward to it. It's always a great atmosphere and should be an Dibayangin entertaining match that. dua orang, tapi yang satu mundur. Possession really is all for Lucas them now. Mille, Yeah, Lewis they're well Mille. in control, aren't they? Oke, Tanaka berhasil They've direbut. been given a free Pelanggaran, kick for that. pelanggaran siapa ini? Oke, untung kita dapat pelanggaran. Maximilian Wober, James Justin, Nito, Justin buka ruang, dapat bola harusnya Justin. James Justin. Nito lagi ke tengah, Lewis Mille. Ya, kosong Bellingham. They're moving this Sam around Bayram. so well. They're on top and they're in control. Ke tengah dulu Bellingham. That's a good ball. Oke, nice. Kosong itu Dominic, cuman bisa diintercept. James Justin, Dominic Calvert-Lewin ke belakang dulu. Bellingham,
Yandi Looking to force the Sambairang. chance just yet. Nice. Kosong Justin. Opportunity Nito. now. Bawa dulu aja Nito. Oke, nice. Masih penuh. Udah ada orang tembak. And on to Bellingham. Bellingham. Pertahanan yang cukup rapat dari KRC Genk. Terpaksa harus mundur dulu. Biol. Maximilian Maximilian Berber. Weber. Oke, salah In the umpan. right position to cut out the Maximilian Weber. pass. Oke, nice. Sambairang berhasil berebut bola. Tapi sebelum itu kita coba untuk masukin ini ya. Lewis Mille sudah setengah staminanya. Kita masukin untuk Embry dan untuk Jet Boyde menggantikan Sambairang. Oke, karena Maximilian Weber ini bisa sebagai back kiri juga. Justin. Lewis Mille. Sambairang. Sam Byram. Yandi Yusman. There's a bit of belief in this Bellingham. move. Dominic Calvin kosong. Yandi Yusman. Cari rekan Yandi Yusman. Coba dribble bola dulu. Sambairang. Now to get a Kosong crossover. itu Yandi Yusman. Bawa dulu aja. But it comes to nothing in the Terlalu end. Really memaksakan should have made Yandi more of Yusman. that. And there's going to be a change now. Oke, di sini kita masukin 2 pemain akademi lagi. Yang musim kemarin kita naikkan ke tim utama juga. Dan kali ini mungkin Yandi Yusman kita tarik keluar sang pencetak gol kali ini. Mungkin kita kasih kesempatan ke Dean James ya, yang sesama pemain dari Indonesia. Terus untuk mungkin 3 dulu kita ganti pemain. Udah masuk juga, harusnya udah masuk si Dean James. Oh udah. Back kiri posisinya di James ya, cuman kita coba tempatkan sebagai left winger. Embry, Tanaka, Tanaka. Bellingham, Maximilian Weber, Yakabio. Biol, Dean James. Ke belakang dulu Dean They're James. happy here to just sit and soak it up for a Oke, while. ke tengah. Yeah, you just wonder Maximilian if it's a Weber. Oke, message nice. from the bench, don't you? Dapat harusnya tuh. Lovely ball. Cover This tweet. could Oke, lead to something. cuman It's offside. offside terlebih dahulu ternyata. The sub about to come on. Mujahid, Einer. menit ke-75, 15 menit lagi half time. Quarter an hour Full time. remaining. Hainan, Brian Einen. Mujahid. Casido, Well, they certainly still believe this langsung looks ke depan. promising. Now, if he gets Nah, there, it's a Ini chance. jeleknya The keeper Ilian quick Messler to ya. get across Bola and kayak gitu make the kenapa save. ditip gitu, nggak ditangkap. Oke, salah Bellingham, terebut bolanya. Moving it Serangan quickly lagi. and moving forward. Casido. Has the space to whip it in here. Oke, kosong itu sendiri. Nice. Good save, and look where it's Tapi cuman gone. kenapa Danger nepis dealt with. bolanya harus ke depan gitu. Well, the atmosphere is brilliant, isn't it? It feels like it's just gone up a notch too. There's not long left now. Nepis and bolanya I tuh just akhirnya wonder, can they see it Ini loh out? bro, apa namanya, selalu ke depan gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ada pemain lawan kan juga langsung enak banget. Kosong itu di James, tapi bisa dipotong sama Brilliant Smets. anticipation. 4 menit lagi, pertandingan selesai. Kalau bisa pertahanin skor. KRC Genk dengan serangan dari tengah. Oke, Hainan. They need to find a way to Karetsas. that late leveler, and this could be it. Oke, Caciedo itu kosong. Caciedo. Oke, Sor. Now, this might be promising. Samsi, Caciedo crossing. A Oke, routine nice. take, not the Meslier greatest bisa delivery. motong bola. 1 menit injury time. Oke, dan And that'll do it. bersyukur Full time. pertandingan Whistle greeted selesai. by cheers. Kita This berhasil is a happy mempertahankan place skor to be 1-0. after a day one win, Sue. Yeah, it's the start they would have wanted. 3 points on match day 1. They can't complain about that. And I'm sure they'll be looking forward to the next one. Untuk possession babak kedua kita berhasil unggul kali ini. RC Genk dengan 43%, kita sampai di 57% ya. Untuk shoot
kita 3 dan geng baru 1 sampai dengan akhir babak kedua. Dan tapi 1 kali shoot itu on target. Kita dari 3 kali shoot, yang satunya off target. Dan untuk point of the match-nya ternyata Sam Bayram dengan 7,9. Yang Disman sang pencetak gol 7,3 dan Dominic Calvert-Lewin ya di pertandingan kali ini memberikan impact 1 assist tapi ratingnya di bawah 7. Debut yang cukup manis di laga pembuka UEFA Europa League. Kita berhasil menang meskipun tipis 1-0. Dan untuk di pertandingan selanjutnya kita akan ketemu Manchester City di matchday ke-6. 5 kali pertandingan Manchester City, menang 3 kali, kalah 2 kali. Formasi yang dipakai 4-3-3 holding. Ini dari line up yang ada, sepertinya Erling Haaland itu pindah atau dijual mungkin sama Manchester City, atau mungkin ada tim yang meminatinya jadi dilepas sama Manchester City. Di sini strikernya adalah Thuram. Terus untuk seperti biasa City pasti pakai possession ya. Dan key defensive players-nya ada Vardiol sama Tijani Reinders. Terus untuk key attacking players-nya ada Doku, Rodrigo, dan Savinho sayap kanan. Di bagian cadangan juga tidak ada nama Erling Haaland. It's league action today, and there's a lot to fight for, with every point gained so crucial to their chances of success. As it always is in this league, every moment matters. Jeremy Doku mencetak 2 gol di It's on the way pertandingan for you, sebelumnya. live on Harus EA patut TV. kita waspadai untuk Jeremy Doku. Hello and welcome to Elland Road in Leeds. I'm Guy Mowbray, joined for commentary by Stuart Robson. And it's a game from the Premier League on the way. It's Leeds United versus Manchester City. Well, this should be a decent game today. Both managers will have a game plan. Both teams have a certain Manchester style City of play. dipimpin and oleh both sang sides kapten will want to start Rodri. quickly. I'm looking forward Kiper to this. Manchester City cukup kuat, Gianluigi Donnarumma. Darwin Núñez, striker yang kita beli dari Liga Arab di musim ini, sudah mencatatkan 3 gol kalau tidak salah dari 5 kali pertandingan. Dan Will James yang mungkin yang musim lalu sempat banyak memberikan kontribusi yang banyak karena menjadi tumpuan di depan bersama Dominic Calvert-Lewin, musim ini masih belum menunjukkan performa yang cukup gemilang. Mungkin di pertandingan sebelumnya ya, ketika bertemu dengan Nottingham Forest, itu dari James mencatatkan 1 assist. Here's the Leeds United lineup. Dan Well, it'll inilah be line up interesting dari to kita. see how the wingers Formasi play yang kita today. gunakan Will they seperti stay biasa high and dengan wide? pakem Will they come 4-3-3 in field holding. and support the centre forward? Lucas And how Perry deep yang will they come terpaksa out of kita mainkan possession? karena They're ketemu going to be dengan key to Manchester this City, formation. yang harusnya sebenarnya males buat mainin sih, karena nanti juga jendela transfer Januari This is dibuka, the Perry Manchester pindah City starting ke Crystal 11. Palace. Well, they're also playing in a Dan inilah 4-3-3 formation, Manchester but they City play it in a slightly different di bawah way, particularly in the asuhan wide areas, where their fullbacks masih will Pep get Guardiola forward bukan and pelatihnya. rotate with the wingers at every opportunity. Oh, Erling Haaland masih ada, tadi nggak ada bro. Kacau. Oke, masih Pep Guardiola ya. Tadi loh di probable line up-nya itu si Thuram strikernya, bukan Erling Haaland. Tak kira dijual gitu. Di cadangan juga nggak ada nama Haaland soalnya. Tapi di sini yang dipakai ujung tombaknya adalah Erling Haaland. Ternyata masih di Manchester City, belum pindah Erling Haaland. And Kick with off that, the dimulai first half is underway. Rodri. City langsung bangun serangan. Erling Haaland langsung ke sisi kanan. Savinho, Kabore Issa Kabore. Kabore. dibayangin sama Gudmundsson. Oke, di understaff tapi Have a go here. salah Taken umpan, cleanly malah bola and held dikasih ke on to. Doku. Hampir aja di menit awal kita kebobolan. Hiroki Ito, Jaden Jadon Bogle. Bogle, Anton Stah, Darwin Núñez buka ruang, Now with masih Nunez. Núñez, Bogle naik, oke, nice So Bogle, much space to Anton attack. Stah, cuman terlalu That's buru-buru. where any chance Jadi of harusnya anything Bogle developing masih di bawah disappears. dulu ya. Bahaya Doku sendiri, Guimaraes. Doku kosong, Bogle telat, udah turun. A
promising kelak, move belum turun. stalls. Oke, kerebut tapi Haaland. nice A Perry. fantastic save. That Di breakaway was lightning Ke quick. belakang dulu. Yeah, what a passage Langsung of aja ke play, depan. but we're still goalless here. City main dengan pressing. And Kita we've got Ampadu, goal Anton news Stah, coming in from Selhurst Park. Here's Alex Scott. Jordan It's a Bogle. goal from Palace. Okay. The goalkeeper Stah. did all he could, Cari but rekan no dulu. one was going to stop that one. Tan Ampadu. It's Elliot now Anderson. 1-0 with only 8 minutes played. Baru Nunes Fantastic, kosong. Alex. Thank you. Oke, Daniel James posisi offside. Jordan Bogle Pass and on they march. harusnya belum offside. Di belakang dulu Anton Stah, Elliot Anderson, The chance yet antar to dulu appear. ke Tan Ampadu. Oke, masih belum nemu ruang tembak yang cukup baik. Anton Anton Stach. Stah, Ampadu. Oke, Anton Stah belum offside harusnya. Chance to Crossing, deliver into the Martinelli yang box. dituju. Kalah duel dengan Kabore. Menit 14 masih 0-0. Dan pertandingan cukup seru karena kedua tim Well, it's no surprise to saling see serang. who we focused Oke, on as Gudmundsson our berhasil player to untuk watch in this game. intercept bola. You would presume that he'd play a Tan really big Ampadu, part. He Anton Stah. comes into this game Oke, full kita of bangun serangan lagi. confidence because in the Nunes, last match he Danny was James, outstanding. lari. Got his 2 goals, but his general play made him the best player on the pitch by a long way. Oke, bawa dulu. Anton Stah kosong. And the chance Yang slips bisa away. diintercept tadi sama Well, that's a good Fabio. turnover, isn't it? Nah, inilah serangan serangan. Formasi 4-3-3 holding yang kita Forward gunakan ya. progress Cukup continues. bahaya ketika dua fullback kita naik dan And trying his luck. yang It's apa namanya missed. Not by much. telat But it apa was placed fullback firmly kedua-dua wide. dua-duanya fullback kita tuh naik. Terus tiba-tiba serangan balik, fullback kita belum balik. Ini Doku stay di depan, dapat bola langsung kosong. Untung tadi serangan flashing dari Doku melebar ya. And being told of a goal in Kita the coba Wolves misalnya lagi, game. So Martinelli. let's go to Alex Scott. Yeah, it's a Bawa goal dulu. for Wolves. It's all even Coba nusuk. Stevens at 1-1. Oke, bisa dikritik sama 23 Kabore. minutes played. Kosong dari As James. ever, thank you, Oke, Alex. nice. For the lead Shooting. here. Bisa ditepis dari rumah. Oke, serangan kedua tapi Norma lebih sigap. Itu Bruno Dias, Guimaraes. Bruno. And on to Angkat Haaland. lagi City. Oh, the flag's Dan up. offside That Doku. will be offside. Cukup seru pertandingannya. Kedua tim main terbuka, saling serang. Anton Stach. Ethan Tan Ampadu. Ampadu dan James. Oke, Daniel nice dari James. James. Oke, tak kira mau dikasih ke Anton Stah, ternyata ke Tan Ampadu. I Oke, have to nice. say they're looking Anderson. good in these areas. Kontrol bola yang cukup baik. Bogle di far duel cukup kuat. Dan oke, ternyata Rafael Struijk, Pascal Struijk lebih kuat Daniel menang duel James. tadi dari Erling Haaland. Nunes, Now with nice Nunez. Nunes, Goodmanson. belum offside harusnya. Offside. And Offside. that will be that. Oke, mungkin tipis sepertinya. Martinelli offside. Cuman jeleknya ini ya FC26 ini ketika udah update terakhir, replaynya tuh nggak bisa dilihatin gitu bro. Ayolah ya update lagi biar replaymu balik. Udah 3-1 masih 0-0. Reinders. Beautifully weighted ball. Sapinho coba dribble bola, Kabore buka ruang, Still all square. Can they make this langsung pressure crossing bola count? yang dituju. And he didn't meet that as he might have. Sundulan dari Haaland Routine for masih the belum goalkeeper. membahayakan buat Leeds United. Anton Stah Stach. dan James itu kosong. Oke, naik James. Nunes, coba tusuk ke tengah dulu. Dapat Nunes. Oke, sayang And he gets it bisa clear. diintercept sama Yeah, Kabore. good decision. Just get it away. Kabore. City dengan serangan And on kali to ini Savinho. lewat Sapinho. Reinders. Jenny Reinders. Erling Haaland. Masih Haaland, Sapinho Turning the posisi defence kosong. around. Oke, nice Gudmundsson. Well, they got so Saatnya far, counter but no attack. end result. Yuk, Martinelli lari Plenty of open terus, bola space terus here. lari. Space now to get a crossover. Salah individual yang salah niatnya buat mengecoh pertahanan City tapi tidak terkecoh. Ampadu. Nunez. Belum offside harusnya James. offside. Flag up here. Offside. Oke, menit 43 Rizan pelatih memberikan saran untuk Isaac Smith dan masuk menggantikan Jordan Bogle. Masih terlalu dini bro, masih belum pergantian babak, belum masuk babak kedua lah. Terus kalau misalkan Bogle digantiin Smith, dari kualitas pemain juga masih bagusan Jordan Bogle.
Jadon James naik. Bogle. Oke, nice. Daniel James. Oke, nice dari James. Aduh, cuman kontrolnya terlalu That is panjang where it gitu. ends. That was really good defending. Oke, dan There's the halftime whistle, skor masih and the first 0-0. half here in West Pertandingan Yorkshire yang comes to a cukup close. seru, saling main terbuka dan saling serang. Show details of Ada Haaland's Haaland good tapi di sini displays, disebut so it's slow only the right we office highlight the more karena disappointing ones as well. baru 9 Well, the kali touchback sentuhan, tells us belum everything. He ada just shoot hasn't been able to 3. get on the ball in dangerous Apalagi on position. target ya, shoot aja nggak ada. Oke, di babak pertama kita berhasil untuk possession lebih unggul ya dari Manchester City. Tapi kali ini City shootnya lebih banyak, 4 kali shoot. Kita hanya menguasai permainan tapi hanya muter-muter di tengah. XG City mendapatkan 1,1, kita baru 0,6. Oke, dan babak kedua dimulai. We're back Kedua underway. tim 45 sepertinya more belum ada minutes yang to melakukan come. pergantian pemain. Elliot Anderson, Gabriel Goodmanson. Terlalu lama karena tadi melihat posisi Anton Stark sebenarnya udah mau naik ya. Cuman Reinders. terlalu lama We can go udah to nggak Alex melihat Scott now bahwa for udah news from the di-press Arsenal sama match. pemain Alex. City. It's a Fabore, goal for Newcastle. They've scored the Sapinya opener di here bawah. with 48 minutes Dibayangin played. Martinelli Nice dan one, Gabriel Alex, Goodmanson. thank Oke, you. dapat. Belum out. Oke, nice, belum out. Martinelli, Pascal Struijk. Pascal Struijk. Oke. Aduh, Ampadu salah. Oh, you don't want to lose it there. Bahaya, Tijani Reinders. Kosong itu, Nicely Rodri, sets it up. Doku, Pardiol. Nice, Doku itu, yang duel. Naik, Daniel James. Daniel Next. James. Yuk, James. Oke, mantap. James. Positive play on the front Nunes. foot. Nunes, bro. Nunes, James. Nunes. Bukan Now, can he get the Bogle. cross in? Kalau kayak gini kan, That's where it aduh, ends with possession lost. salah umpan lagi kamu, James. Serang Now the balik City. chance for them to Doku. pull forward. Pelari Doku ke Haaland. Rodri. Rodri. That Haaland. set up the chance. Ke bahaya. Here we go. And it's Gol in. It's dari no Jeremy longer Doku. goalless. There's the opener. Pertandingan sebelumnya emang udah 2 gol ya. Dan kali ini kita harus waspadai Doku harusnya. Dan ya emang ya bukan karena emang udah diwaspadai sih, cuman lepas Doku. Well, let's look at this again. To pick out this pass shows wonderful vision. It's inch perfect, and it Menit makes the 58, striker's job kita so tertinggal easy. All he has 1-0 to dari do is make the Manchester right City. connection. It's a lovely goal. Jeleknya saya kalau misalkan udah tertinggal pasti nggak begitu Goodmanson. fokus. Ya, Alisson offset. Fantastic looking ball. Offside Wrong dulu side sih. of the defence. Offside. 30 menit lagi. Apakah kita berhasil menyamakan kedudukan? Ya, And we semoga have bisa lah 30 ya. minutes left. Sapinya ya, cukup bagus Haaland. Sapinya. Erling Haaland kali ini. Dan dituju Doku. No way Ya, through. sebelum shooting Possession bisa lost. dipotong sama Struijk. Hiroki itu. Etan Ampadu. And we've got goal news coming in from Jadon Molineux. Bogle. Here's Alex Scott. It's a goal Tengah. for Oke, Wolves. nice itu. It was a nice one Ya too. Allah, Stah kemana? Tenagamu udah habis, Stah. Oke, kita coba ganti di lini tengah ya. Untuk masukin Bellingham, ganti dengan Stah. Terus untuk Gabriel Martinelli. Mungkin kita coba tarik keluar ya. Atau dari James ya. Mungkin dari James aja. Masukin Vega. Terus untuk Jadon Bogle mungkin kita kasih kesempatan ke Daniel James aja. Sama mungkin Goodmanson juga kita tarik keluar buat masuk Isaac Smith. And then he coolly slotted it around the Menit 65 goalkeeper. kita masih They're back tertinggal in this 1-0. now with 63 minutes played. Alex Tijani there keeping Reinders. us informed all the way. Oke, dribble bola Tijani. Bruno. Guimaraes. Oke, Haaland kuat banget itu dari Goodmanson. Nice. Stark. Enes Anton Stark, tapi Perfectly nggak bisa lari anticipated. Anton Really Stark. well won. Mark Gagal Gay. serangan kita. Oke, nice. Elliot Anderson, Martinelli. Oke, good. That's a good ball. Enes Goodmanson ke belakang dulu, tengah. Good possession with a Oke, gear Elliot change Anderson kosong. coming. Belum offside harusnya. It's played into the Nunes box. terlalu That kuat has Martinelli. stopped any potential danger.
Oke, dan itu Both bisa sides dipotong sama having a hard Guardiola. time keeping the ball at the moment. The closing down of both teams has been excellent. Oke, bahaya Doku. Nice, Hiroki itu. Ethan Ampadu. Tan Ampadu. I'm being told of a Jadi goal in the game at the Emirates, so let's go to Bukan Alex Star. Scott. Yeah, it's a goal for Arsenal. Oke, nice, tapi After a offside dulu, bro. well-worked move, he got himself Tinggal on the end tersisa of a cross with a 13 menit beautiful lagi. header. The Kita masih score's tertinggal. level again now at 1-1 with 76 minutes on the clock. Alex there ensuring we don't miss a Bruno thing. Gimares, Vardiol beberapa kali bisa intercept bola, buang Mark kesempatan kita. Guimaraes. Oke, nice. Dan Oh, Dean James, brilliant anticipation. Well, it's Vega, going to be a great di belakang finish dulu. here. These Leeds fans are ramping up the noise now. They'll surely get another Oke, chance before Tan the end. Ampadu. Tiga pemain di depanmu, bahaya bro. Isaac Smith kosong itu. Oke, nice Isaac Smith dengan percaya diri. Good Joab move, but Bellingham, needs some end product now. Dean James. Yang crossing juga Players waiting in the agak centre. susah. Vega coba lakukan tendangan. Holds it steady, no worries there. Donnarumma dikasih tendangan kayak gitu ya, gampang. Di Johnny Renders. 5 minutes Jadi left kali ini now. dengan serangan. Ryan Aitnuri. Oke, nice, cukup mudah. Struggling to keep the Elliot ball Anderson. there. Dean James. Vega kosong. Making Boleh dulu, decent Vega. progress here. Pergi aja. Akan Ampadu. Elliot Anderson. Isaac Smith kosong bro. Udah dulu lagi aja. Masih penuh pertahanan City. Oke, Vega. Ampadu. Now Satu it needs a menit good maju ball depan. in. Mungkin ini serangan terakhir. Decent looking attack this. Enes. Martinelli. Teeing Yuk, up the Smith naik. chance now. Tuh, rapat banget pertahanan City ya. And that's where it ends. Dan full time pasti. Well, that brings Kita the harus match to a mengakui close. A keunggulan Manchester frustrating City day di for the kandang. fans in Kita kalah attendance. 1-0 And it's 3 points dari dropped. gol yang It dicetak was a oleh poor result. Doku. It was a really tight contest. Both sides had their Pertandingan yang chances. cukup Couldn't seru got ya, it. cuman kita kurang beruntung. Dari segi possession kita sebenarnya lebih unggul juga ya, 64% dibanding City hanya 36%. Seorang Pep Guardiola kalah di possession. Kalau misalkan ini di relief pasti gak nyata, tapi karena ini di game di karir mode FC 26, ya ini bisa kejadian. City dengan 6 kali shoot mencatatkan XG 1,6, kita cuma 2 kali shoot, dan nembus pertahanan City aja susah bro. Oke, Dean James yang baru masuk ya, tapi mencatatkan rating yang cukup bagus 7,5. Jadon Bogle juga cukup bagus 7,2. Dan ya lini depan kita sih Gabriel Martinelli di bawah 6 malahan, dari Nes 6,2. Oke, barisan depan kita ya yang nggak bisa menembus pertahanan dari Manchester City. Man of the match Donnarumma, 2 kali shoot, 2 target, dan dua-duanya bisa diselamatkan. Mungkin episode kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di next episode.